थानाय 2 सेप्टेम्बरनि सालमारिनि सिमी मन्त्री वक्रं नरेन्द्र मोदीनि यागबाय खलाइविनो भारतीय जनता पार्टीनि मेम्बारशिप अभियान संसाय रमाने 3 सेप्टेम्बरनि सालमारिनि सिमी मन्त्री अक्रा डॉक्टर मानिक साहब हास्ते रुगै संसाय रुका मेम्बारशिप अभियान काइनि अभियान बिसिंगो पहिलानि अभियान फाइखा ताबक सेकेन्ड मेम्बारशिप अभियान खलाइजाकै टंका फाइटनाय 15 नभेम्बर सालमारि जरा टंनाय असामंग बुतांग आबनि उलो संसार जागनाय बदलनि चंगमारि तांसलो जत हांकरनो बदलनि लोको रगनतवि कगलाम पान्दाते सामंग बुतांग संसाय रजाखा तांसलो हाफानिया इंटरनेशनल फेयर ग्राउंड नि हॉल नगो बीजेपी सदर हंकर कमिटी नि बदल नि चौंग मारना तवी कगलाम पांदाते वर्कशॉप सongsajakha आ वर्कशॉप बो फाइव मंजक फाइका बीजेपी सदर आगुले नि हंकर कमिटी नि आसुकफांग असिम भट्टाचार्य प्रदेश बीजेपी नि वाइस प्रेसिडेंट तापस भौमिक ते सुबल भौमिक मेयर एबा एमएलए दीपक मजुमदार एमएलए जक मिनारानी सरकार गजाम एमएलए जक एबा प्रदेश महिला मोर्चा ने आसुकफांग जक मिमी मजुमदार आकर्षण आसाल नि वर्कशॉप बीजेपी सदर हंकर कमिटी ने आसुकफांग असिम भट्टाचार्य शाखा बदल निचंग मारिनो बुस्कामो तनेवैनो कराकसालो बीजेपी ने अजामा रोड ने मुख साकलाय रजाकनाय आवनि उलनो संसार जागनाय बदल निचंग मारे बोर्ड लेवल नि सिमी अचंग मारे संसार जागनाय যে ভারতীয় জনতা পার্টির সবচেয়ে বৃহত্তর কার্যক্রম সদস্যতা অভিযান আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির প্রায় দোরগোড়ায় চলে এসেছে। তার পরবর্তী সময় সেখান থেকে সক্রিয় সদস্য নির্বাচিত হয়। আগামীকালই আমাদের যে পলিটিক্যাল 10টা ডিস্ট্রিক্ট রয়েছে সেই 10টা ডিস্ট্রিক্টে সক্রিয় সদস্যের কার্যকর্তাদের নামের তালিকা প্রকাশ হবে। তার পরবর্তী সময় সাংগঠনিক নির্বাচন শুরু হয়ে যাবে। বুথ স্তরে প্রথম দিকে শুরু হবে, তারপর মণ্ডল স্তরে, তারপর জেলা, তারপর এবং রাজ্য, তারপর হচ্ছে আমাদের রাষ্ট্রীয় স্তরে। তো তারই এই নির্বাচনকে সুচারু রূপ দেওয়ার জন্য আজকে সদর আরবান জেলার পক্ষ থেকে সেখানে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সেই কর্মশালায় আমাদের রাজ্যের সহসভাপতি তাপস ভট্টাচার্য মহোদয়, সুবল ভৌমিক মহোদয়, আমাদের মেয়র দীপক মজুমদার মহোদয়, বিধায়িকা মিনারানী সরকার মহোদয়া এবং এই আরবান জেলায় যারাই নেতৃত্বরা আছেন তাদেরকে নিয়ে এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। बतैबो साकलाइका तांगसालनि वर्कशॉप नि ओलो 15 नभेम्बर नि बिसिंगो बीजेपी सदर आगोले हंकर कमिटी बाय खबजा काइसनि मंडल कमिटी नि वर्कशॉप songsajakha ब्यूरो रिपोर्ट कखरा।